ଆଜିର ବିଷୟ ଲାଟାଇସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁଣନ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲାଟାଇସ୍ ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଏହି ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ବର୍ଗ ଆକୃତି ଘରର ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଲା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଇଟା ହେଲା ଉପର ଓ ଏଇଟା ହେଲା ତଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଜାଣିଲା। ଆସ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱର ଡାହାଣ କୋଣ ବା ଏଇଠାରୁ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱର ବାମ କୋଣ ବା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଘରଟି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ। ଏହି ଉପର ଭାଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହି ଉପର ଭାଗ କୁହାଯାଏ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହି ତଳ ଭାଗଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଏକକ ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ବର୍ଗ ଆକୃତି ଘର ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଲାଟାଇସ୍ ଗୁଣନର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି 24। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଗ ଆକୃତି ଘରରେ କିପରି ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଘରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହି ଦୁଇ କୋଣକୁ ଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦଶକ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ 2କୁ ଦଶକ ଘରେ ଲେଖିବା ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନ 4କୁ ଏକକ ଘରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ 39କୁ କିପରି ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗ ଆକୃତି ଘର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ଦୁଇ କୋଣକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9। ଏହିପରି ଆମେ ବର୍ଗ ଆକୃତି ଘରରେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। ଆସ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟାଇସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ 24 ଗୁଣନ 39 କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? 24କୁ ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେର 39କୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିବା 3, 9। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଟେବୁଲଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗ, ଏଇ ଘର ବି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ଏଇ ଘର ବି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ଏଇ ଘର ବି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 3 ଗୁଣନ 2, 3 ଜଣ କେତେ? 6। ଦଶକ ଘରେ 0, ଏକକ ଘରେ 6। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଚଉ କରିବା। 3 ଚଉ କେତେ? 12। ଦଶକ ଘରେ 1, ଏକକ ଘରେ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। 9 ଦୁଣେ 18। ଦଶକ ଘରେ 1, ଏକକ ଘରେ 8। ବର୍ତ୍ତମାନ 9କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣ କରିବା। 9 ଚଉ 36। ଦଶକ ଘରେ 3, ଏକକ ଘରେ 6। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୁଣ ତ କରିସାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ସିଧା ଏମିତି ଗାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇ ଘରର ଯେଉଁ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଗାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 6, ଏଠି କେବଳ 6 ଅଛି, 6କୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିଧା ଗାରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଦେଖ ସିଧା ଘରରେ 2, 3 ଆଉ 8 ଅଛି। ଆମେ ତିନିଟି ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗ କରିବା। 8, 2, 10, 10, 3, 13। ଏଠାରେ ଆମେ 3କୁ ଲେଖିବା। ହାତରେ କେତେ ରହିଲା? 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବା। 6, 1, 7, 1, 8। ହାତରେ କେତେ ଅଛି? 1, 8, 1, 9। 9କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 0। 0କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉପରୁ ଆସିବା ଏବଂ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏହିପରି ଆକାରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। କେତେ ହେବ ଏଇଟା? ଦେଖ 0, 9, 3, 6। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଆମର ଗୁଣଫଳ। 0କୁ ପଛରେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 936। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଟାଇସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କରିବା। ମନେକର 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 356 ଗୁଣନ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 47। ଆସ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 356କୁ ଲେଖିଦେବା। 3, 5, 6। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଆମେ 3ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା।
356 सहित आमको केते गुणन करबा अछि 47 आमे ए डाहाण पार्श्व रे 47 को लिखिबा 4 ओ 7 एटा केतोटी अंक अछि दुईटी अंक अछि तेणु आमे एठी दुईटी घर बा दुईटी वर्ग चित्र अंकन करबा पिला माने वर्तमान आमे कोन करबा ए टेबुल टी को संपूर्ण करि दबा टेबुल टी संपूर्ण हो गला वर्तमान आमे याकू दुई भाग करिबा प्रत्येक घर को दुई भाग करिबा दुई भाग मध्य हो गला वर्तमान आमे 4 सहित गुणन करिबा देखो पिला माने 4 3 12 आमे एठारे दशक घरे 1 एकक घरे 2 लिखिबा वर्तमान 4 और 5 गुणन करिबा 4 5 20 दशक घरे 2 एकक घरे 0 वर्तमान आमे 4 को 6 सहित गुणन करिबा 424 दशक घरे 2 एकक घरे 4 4 गुण सरी गला वर्तमान आमे 7 रो गुण करिबा 7 3 21 दशक घरे 2 एकक घरे 1 7 को 5 सहित गुण करिबा 7 5 35 दशक घरे 3 एकक घरे 5 वर्तमान 7 को आमे 6 सहित गुण करिबा 742 दशक घरे 4 एवं एकक घरे 2 पिला माने आमे वर्तमान कोन करिबा सीधा सीधा आमे एमिति जोग करिबा प्रथम देखिबा 2 अछि 2 कोठरे लिखि देबा वर्तमान आमे ए तीनोटी अंक को जोग करिबा 5 4 9 4 13 3 हाथ रे रहिला 1 वर्तमान आमे ए सीधा जोग करिबा 3 3 1 4 4 0 4 4 2 6 6 हाथ रे केते अछि 1 अछि 6 1 7 आमे ठी 7 को लिखिबा वर्तमान ए सीधा जोग करिबा 2 2 4 2 6 हाथ रे किछि नाही 6 को आमे एठारे लिखि देबा वर्तमान एठी रहिला 1 1 को एठारे लिखि देबा आम वर्तमान एही परि भावरे ए संख्याटी को लिखि नेबा प्रथमे 1 तापर लिखिबा 6 तापर लिखिबा 7 तापर लिखिबा 3 तापर लिखिबा 2 वर्तमान आमे 356 गुण 47 रो गुणफलटी पाई जाइछ वर्तमान आमे लाटाइस पद्धति रे दुईटी 3 अंक विशिष्ट संख्या रो गुणन करिबा मने कर संख्या दुईटी हैला 357 गुणन 264 प्रथमे आमे 357 को लिखि देबा 357 3 5 7 तीनोटी अंक अछि आमे तीनोटी घर अंकन करिबा वर्तमान आमे डाहाण पार्श्व रे 264 को लिखिबा 2 6 4 एठारे मध्ये तीनोटी अंक अछि आमे एठारे मध्ये तीनोटी घर अंकन करिबा वर्तमान आमे कोन करिबा ए टेबुल टी को संपूर्ण करि देबा वर्तमान टेबुल टी संपूर्ण हो जाइछि एबे आमे कोन करिबा प्रत्येक घर को दुई भाग करिबा वर्तमान प्रत्येक घर मध्य दुई भाग हो जाइछि आसो एबे आमे गुणन करिबा प्रथमे कोन करिबा 2 गुणन 3 करिबा 2 3 6 दशक घरे 0 एकक घरे 6 वर्तमान करिबा 2 गुणन 5 2 5 10 दशक घरे 1 एकक घरे 0 या पर करिबा 2 गुणन 7 2 7 14 दशक घरे 1 एकक घरे 4 2 रो गुण सरी गेला वर्तमान आमे 6 रो गुण करिबा 6 3 18 1 8 6 5 30 3 0 6 7 42 4 2 वर्तमान 4 रो करिबा 4 3 12 1 2 4 5 20 2 0 4 7 28 2 8 वर्तमान तीनोटी जाक अंकर गुणन सरी जाइछि वर्तमान आमे कोन करबा जोग करबा सीधा सीधा जोग करबा हे परि भाबरे एटी 8 अछि 8 को लिखि देबा वर्तमान ए सीधा जोग करबा 2 2 4 4 को आमे एठारे लिखिबा वर्तमान ए घर जोग करबा 2 2 4 4 8 4 12 एठी लिखिबा 2 हाथ रे रहिला 1 वर्तमान ए सीधा जोग करबा 8 1 9 9 3 12 1 13 हाथ रे 1 अछि 14 आमे एठी 4 लिखिबा हाथ रे रहिला पुणी 1 पुणी ए सीधा जोग करबा
6 1 7 1 8 हाथर 1 मिसी 9 आम 9 को एठारे लिखिदेवा एठारे शून अच्छी शून को लिखिदेवा बर्तमान आम यहीपर भाव में बाम पार्श्व आसी तल पार्श्व को जाई संख्याटी को लिखा प्रथम कौन अच्छी शून तापर अच्छी 9 तापर अच्छी 4 तापर अच्छी 2 तापर अच्छी 4 तापर अच्छी 8 ये शून को पछाड़ लिखबार आवश्यकता नहीं बर्तमान आम 357 गुण 264 उत्तरटी पाई सारी छू।